Lijepo pozdravljam sve moje prijatelje koji me u ovome času gledaju na zvaničnom YouTube kanalu Ljubica Ugodić-Uranić. Silno se veselim da sam se odlučila da vam se i tako obratim. A kako sam ja prvi put kad sam nešto napisala za javnost, to je bila moja knjiga Kako se dobro posvađati, onda sam mislila da ta tema koja, nažalost, nam treba više nego što bi mnogi htjeli, još uvijek nije iscrpljena, da ta tema je takva da će možda okupirati vašu pozornost. Ljeto je. Ljeto nije godišnje doba, ljeto je stav. I u tom ljetnom stavu evo nam prilike da možda skupa naučimo nešto što nam treba i što vrlo često koristimo. Dakle, svi se mi svađamo i pri tome često izmjenjujemo neke ružne riječi jer da pričamo onako fino, sve kako piše u knjigama, kao da smo na nekom simpozijumu. Da je to tako, onda to ne bi bila svađa, nego bi bila rasprava. Ima ljudi koji kad govore kao da čitaju iz knjige. Ima ljudi koji kad govore sa malo temperamenta i možda ne toliko precizno kako bi napisali u knjizi. Ali svi mi koji se obraćamo jedni drugima, koji put se obraćamo u nekom tonu koji je početak svađe ili čak možda poziv na svađu. Zašto? Zato što su pozitivne emocije i negativne emocije dio jednog istog novčića, dvije strane istog novčića. Dakle, mi se obraćamo nekome, zašto si ovo napravio, gdje si, dođi, vrati se, i pri tome ga izgrdimo sa ružnim riječima, a zapravo ga zovemo. Ajmo sada mi polako po točkama reći šta je to jedna dobra, pametna svađa. Čovjek koji se svađa, on u prvom redu treba razlikovati povod od uzroka. Jer, na primjer, s nekim ste se dogovorili da ćete se naći pod onim satom pod kojim smo se mnogi nalazili, ili možda se sad već ljudi nalaze na nekom raskršću i sa dva auta, ne znam, ili u nekom kafiću. I neko kasni, puno kasni. I šta vi onda radite kad ta osoba dođe? Gdje si, šta si, zašto? Je li nama smeta to što je ta osoba s kojom smo se dogovorili kasnila? Ili mi zapravo mislimo da je tim kašnjenjem pokazano da se nas dovoljno ne cijeni, da mi nismo dovoljno toj osobi važni, da to sve skupa nije jedan lijepi odnos koji je vrijedan da se oko njega brinemo i da ga održavamo i da ga njegujemo. Mi mislimo da je kašnjenje kao neki dodatni, podatak. I ako to ne kažemo, onu svoju pravu sumnju, nego se svađamo, kako se to kaže, zbog gluposti, onda smo promašili onaj prvi najvažniji dio, da razlikujemo povod od uzroka. Treća možda stvar već je da promislimo koji nam je cilj, šta mi sa tom svađom želimo postići. Ili mi htjeli da ta osoba drugi put ne zakasni, ili bismo htjeli da možda nam kaže nešto iz čega bi se vidjelo da onaj drugi razlog u kojega mi sumnjamo nije uopće takav da treba sumnjati. Koji je cilj? Da upozorimo na ponašanje, da počnemo jedan